आज क्या डिसीजन लिए आप लोग होटल? डिसीजन हम लोग कल रात को डिसीजन लिए थे। एक्चुअली हम लोग परसों शाम को हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग था। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में हम लोग ने एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स ने डिसीजन लिया था कि हम लोग कोई बांग्लादेशी टूरिस्ट को यहाँ सिलीगुड़ी में कोई होटल में नहीं रहने देंगे, लेकिन हम लोग वो थोपना नहीं चाहते थे अपना जनरल मेंबर्स के ऊपर। इसीलिए परसों रात से ही एक प्रक्रिया हमने चालू किया, एक वोटिंग प्रक्रिया। जो वोटिंग प्रक्रिया कल शाम को 7 बजे जो वोटिंग प्रक्रिया खत्म हुआ, उसमें से 90% से ऊपर वोट इस पक्ष में गया कि हम लोग कोई बांग्लादेशी टूरिस्ट हम लोग सिलीगुड़ी का कोई भी होटल में नहीं रखेंगे। ये डिसीजन हुआ है, ये कल रात को डिसीजन हुआ है और आज से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्रशासन को भी हम लोग उसका कॉपी भेज रहे हैं, उनको भी हम लोग ये दे रहे हैं। मुख्य कारण ये है कि हमारा देश का जो ध्वज है वो बांग्लादेश में जिस हिसाब से उसको डिसरेस्पेक्ट किया गया है, मेन कारण यही है। और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो बांग्लादेश के वहां से आ रहे हैं हम लोग का यहाँ के नागरिक की तरफ से, उनका नागरिक की तरफ से या फिर उनका जो नेता है, उसका हम लोग खंडन करते हैं। और ये सेंटीमेंट को सामने रख के ही ये वोट हुआ था और वोट के बाद हम लोग रिजल्ट जो आया वो अनएक्सपेक्टेड था। कितने दिन तक ये रोक रहेगा? ये ऑन अ टेम्परेरी बेसिस हम लोग मॉनिटर करेंगे और इसके साथ में अगर सिचुएशन इंप्रूव होता है तो फिर हम लोग ये रिवोक करेंगे। इसके लिए तो आर्थिक तौर पे भी हम लोग होटेलियर्स ने ये कहा है कि हम लोग रेडी है, ये आर्थिक तौर पे हमारा ये लॉस होने के लिए हम लोग बेयर करेंगे। अभी भी कोई होटल में है बांग्लादेश? हो सकते हैं 2-4 है, पर ये भी हम अब बता रहे हैं कि जो अगर पकड़ लीजिए दो कल या परसों जो 2-4 या 10-15 गेस्ट वो चेक इन किया हुआ है, उनको शायद 1-2 दिन का काम होगा, तो फिर उनको हम लोग मतलब रूम से नहीं निकाल रहे अगर आज से कोई चेक इन नहीं होगा। इसको लेकर आप लोग प्रशासन को भी अवगत कराएं? हाँ, प्रशासन को कल रात को ही हम लोग आईसी साहब को हम लोग ने वो कॉपी हम लोग ने व्हाट्सएप के थ्रू से भेज दिया है और सीपी साहब को भी हम लोग ये कॉपी भेज रहे हैं। सॉरी, कॉपी में क्या क्या था जो आप लोग प्रशासन को भेजा? जो कॉपी सहयोग कितना मिला प्रशासन की तरफ से? क्या नहीं, हम लोग ने अभी सहयोग के बारे में कुछ बोला भी नहीं है या फिर हम लोग ने उनके साथ कोई ऐसा दरख्वास्त भी नहीं दिया है। हम लोग ने एक हमारा जो प्रेस रिलीज था उनका ही कॉपी भेजा है। क्या क्या लिखा था आपको प्रेस रिलीज में? हम लोग ने इनका यही लिखा था कि डिसरेस्पेक्टिंग ऑफ इंडियन फ्लैग एंड प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट जो आ रहे हैं वहां से, ये 2 प्रधान कारण है। और हम लोग ने वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से हमारा ये डिसीजन हुआ है कि हम लोग कोई बांग्लादेशी टूरिस्ट को हम लोग यहाँ पे जगह नहीं देंगे। कितना होटल है सिलीगुड़ी कमिश्नरेट एरिया में राउंड अबाउट 300 के करीबन है, जिसमें से हमारा 170-80 से ऊपर भी थोड़ा हो सकता है। तो ये सारे ने वोटिंग प्रक्रिया में प्रोसेस भाग लिए थे और उनका उनसे ज्यादा एक मत से डिसीजन। कब तक चलेगा ये हम लोग सिचुएशन मॉनिटर करेंगे। अगर वो कल ठीक हो जाता है, जैसे आज हमारा ये विदेश सचिव शायद बांग्लादेश में ढाका में गए हैं, अगर कल ठीक हो जाते तो फिर कल ही हम लोग उसको उठा लेंगे। आपका नाम? उज्जवल घोष, जॉइंट सेक्रेटरी, ग्रेटर सिलीगुड़ी होटेलियर वेलफेयर एसोसिएशन। চলো হ্যাঁ রেডি? আচ্ছা, গতকালকে তো আপনাদের একটা মিটিং ছিল, ভোটাভুটি ছিল, এই যে বাংলাদেশি টুরিস্টদের এখানে রাখা হবে, কি সিদ্ধান্ত হলো? গতকালকে আমরা অ্যাকচুয়ালি গত পরশুদিন একটা মিটিং এ আলোচনায় বসি এক্সিকিউটিভ কমিটিতে, এবং সেখানে আমাদের একতরফাই ডিসিশন হয়েছিল যে আমরা বাংলাদেশি টুরিস্ট আমরা রাখতে চাই না। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসটা আমাদের জেনারেল মেম্বারদের উপরে আমরা চাপাতে চাইনি, সেই জন্যই আমরা গতকাল রাত থেকেই একটা ভোটিং প্রসেস শুরু করি। সেই ভোটিং প্রসেসটা গত পরশু রাত থেকে শুরু করি। গতকাল আমাদের বিকেল 7টা অবধি সেটা টাইম দেওয়া ছিল এবং তাতে দেখা গেছে যে আমাদের সিংহভাগ ভোট এই পক্ষে গেছে যে আমরা বাংলাদেশি টুরিস্ট কোনো কিছু হোটেলে, শিলিগুড়ি কোনো হোটেলে রাখতে চাই না। তাতে রেজাল্ট যেটা দেখেছি যে ওভার 90%, আমি 97% টু বি প্রেসাইজ বলছি, 97% অফ হোটেলিয়ার্স যারা বলেছে যে বা স্বীকৃতি দিয়েছে ভোটের মাধ্যমে যে তারা বাংলাদেশি কোনো টুরিস্ট শিলিগুড়ির কোনো হোটেলে রাখতে চান না। এটাই গতকালকে ডিসিশন হয়েছে এবং সেই প্রেস রিলিজটা আমি আপনাদেরকে কি কারণে? কারণটা হচ্ছে প্রথমে তো যে কারণটা এসছে সেই কারণটা হচ্ছে যে ভারতীয় পতাকাকে যেভাবে অসম্মান করা হয়েছে বাংলাদেশে, সেইটা একটা প্রধান কারণ। এবং যেভাবে প্রভোকেটিভ স্টেটমেন্ট ওনারা দিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশের যারা সোকল্ড নেতা আছে বা যারা ওখানকার লোক আছে, বা তাদের দেখতে পাচ্ছি যে গতকালকে টিভিতেও আমরা দেখলাম যে তাদের সৈন্যপ্রধান যারা ছিল তারাও যেভাবে রিটায়ার্ড সৈন্যপ্রধান যারা ছিল তারাও প্রভোকেটিভ স্টেটমেন্ট দিয়ে যাচ্ছে। সেই ভিত্তিতেই আমাদের ভোটটা হয়েছে। এবং আপনারা বুঝতে পারবেন যে 97% যদি কোনো কিছুর পক্ষে ভোট পড়ে, তার মানে হচ্ছে সেন্টিমেন্টটা কোন জায়গায় আছে।
প্রত্যেকটা হোটেলিয়ার তাদের বক্তব্যের মধ্যে একটা জিনিস রেখেছে যে আমরা এই জিনিস মানতে পারছি না, আমাদের তাতে ব্যবসায়িকভাবে একটু লস হতে পারে, সেটা আমরা মেনে নেব, একটু লস হতে পারে কিন্তু আমরা মেনে নেব, কিন্তু আমরা কোনো বাংলাদেশি গেস্টকে আমরা শিলিগুড়ির কোনো হোটেলে রাখবো না। 300টার মতো হোটেল আছে কমিশনার এরিয়াতে, আমাদের মেম্বার আছে মোটামুটি 180-90টার। এই সিদ্ধান্ত কতদিন মানে এই সিদ্ধান্ত আমরা প্রশাসনকেও জানিয়েছি, এই সিদ্ধান্ত আমরা প্রত্যেক সপ্তাহ বা প্রত্যেক দিন মনিটর করব, যতদিন না সিচুয়েশন ঠিক হয় বা ওদের তরফ থেকে ওখানে যারা আছে এখন দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা আছে তারা যদি কোনো রকম অ্যাপোলজি দেয় যে এখানে ভারতবর্ষের পতাকাকে ডিসরেসপেক্ট করা হয়েছে সেটার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী, তাহলে আমরা ডিসিশন উইথড্র করবো। আর কতজন টুরিস্ট মানে বাংলাদেশি টুরিস্ট মাসে বা বছরে থাকে আপনাদের এই শহরে? আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স দেখেছি আমরা গেল বছরে 20 থেকে 25,000 বাংলাদেশি টুরিস্ট শিলিগুড়িতে থাকে, আর কিন্তু সেটা ড্রাস্টিক্যালি নেমে এসেছিল আগস্টের পর থেকে। মাসে কতজন? সেই হিসাবে মাসে 2000 হয়, কিন্তু সেটা এখন 300-400 জনে নেমে এসছে। এই মুহূর্তে 300-400 জন আছে। না, এই মুহূর্তে তো আমি গতকাল যদি হিসেব দেখি তাহলে 10-15 জনই ছিল। আপনারা কি যারা বাংলাদেশি নাগরিক যারা আছে তাদেরকে ইনফর্ম করা হয়েছে বিষয়টা নিয়ে? না, আপনাদের মাধ্যমে তাদেরকে ইনফর্ম করতে চাইছি যে আপনারা এই জিনিসটাতে সজাগ থাকবেন যে শিলিগুড়িতে আসলে আপনাদের কিন্তু হোটেলে জায়গা হবে না, এটা আপনারা সেই ক্ষেত্রে প্রশাসনকে, আপনাদের ওইখানকার প্রশাসনকে একটু চাপ দিন যাতে তারা যাতে কোনো ডিরেক্টিভ ইস্যু করে, তারা যাতে ক্ষমাপ্রার্থী হয় যেভাবে ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগকে ডিসরেসপেক্ট করা হয়েছে। বাংলাদেশি নাগরিকরা কি এখানে শর্ট স্টে বা বিচ স্টে করার জন্য এখানে আসে, মানে কিভাবে তারা থাকেন এবং তাদের মূলত শর্ট স্টেই থাকে এখানে শিলিগুড়িতে আসেন ওনারা দুটো কারণে, একটা হচ্ছে হয় এডুকেশনাল পারপাস অথবা মেডিকেল পারপাস, এই দুটো ছাড়া এখানে শিলিগুড়িতে তারা আর অন্য কোনো কারণে থাকেন না।